এই বছরের শেষের দিক থেকে 11 লক্ষ লোক তার বাড়ি করবার টাকা পাবেন। প্রথম কিস্তি পাবেন বছরের শেষের দিকে, তারপরের কিস্তি পাবেন যেই কাজটা শেষ হয়ে যাবে দ্বিতীয় কিস্তি পাবেন, অর্থাৎ 1,20,000 টাকা করে পাবেন যারা 11 লক্ষ বাড়ির জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন। বিজেপির এখন নতুন নাটক শুরু হয়েছে। হঠাৎ বলছে बीजेपी कॉल सेंटर से फोन कर रहा है। अरे डेटाটা পেল কোথায়? আমাদের থেকে। আমরা সেন্ট্রালকে জমা দিয়েছিলাম টাকার জন্য, আমাদের টাকা দাও। ওটা দিয়ে দিয়েছে बीजेपी पार्टी ऑफिस के। तारा फोन করে বলছে आप नाम लिखाओ अगर आवास चाहिए तो। 3 साल तुमको देने का टाइम नहीं मिला, 10 साल बीत गया, टाइम नहीं मिला, और चुनाव का टाइम में तुम एप्लीकेशन मांग रहा है, तुम भीख मांग रहा है, ए बातों पे वोट मांग रहा है। तुमको तो शर्म आना चाहिए। लज्जा लज्जा बीजेपी, लज्जा 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 लज्जा। লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে নয়। আজকে 10 বছর হয়ে গেল মোদী সরকার। আপনারা বলুন মা বোনেরা, 15 লক্ষ টাকা সবার অ্যাকাউন্টে জমা দেব বলেছিল কি বলেনি? क्या बोला था कि नहीं बोला था? बोलेছিল 1 लाख दिया, देने से बोलो दिया, नहीं देने से बोलो नहीं दिया। जोर से 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, 4 लाख दिया, 5 लाख दिया, 6 लाख दिया, 7 लाख दिया, 8 लाख दिया, 9 लाख दिया, 10 लाख दिया, 11 लाख दिया, 12 लाख दिया, 13 लाख दिया, 14 लाख दिया, 15 लाख दिया। अरे छोड़ो, 50,000 दिया, 50,000 रुपया दिया किसी को। फिर झुमला शुरू किया, आबार भावताबाजी, आबार धांधाबाजी, आबार ईडी सीबीआई हाईकोर्ट মিডিয়া সবাইকে নিয়ে। আমি সব সেন্ট্রাল ফোর্সকে ভালোবাসি, আমি এটা নয় যে ওদের বিরুদ্ধে, আই এম নট এগেইনস্ট অফ দেম, বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি যেটা দেখছি, দে আর ইউজিং সেন্ট্রাল ফোর্স as their party cadre. I condemn it.